ba? Na-miss nyo ba ang Boss Scouts? Ngayon lang nakapag-video sinday guys. Ayan, habang naglalakad dito sa Magallanes. Ayan guys, oh. Lakad-lakad lang tayo guys. Ayan. Nakakahingal guys. Pero okay lang. Samahan nyo ako maglakad. Magallanes. Kahingal guys. Ayan, dito ako sa taas guys. Ito sila sa baba. Char. Ayan. Magandang buhay. Good morning, good morning. Ayan guys. Papakita ko sa inyo ang fountain ulit guys. Hingan. Ayun, nakita nyo na guys. Thank you for watching. God bless you. Bye.